way. Big Daddy go get it on Macy Gray. Raindrops, drop top, smoking on cooking a hot box, fucking on your bitch, you thought. Yobros, selamat datang ke channel kami, The Yobros. Sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami. Betul. Okay, untuk episod kali ni, kita akan buat etika batuk dan etika Salam. So, let's go. So guys, thanks for watching. Jangan lupa tekan button like untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification daripada kami. Dan kalau korang ada komen, korang boleh tinggalkan komen di bawah. So, bye guys. Guys.